What's up guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back with another react. तो guys अभी तक हमने सलमान शाह, शाकिब खान एंड सबनूर के काफ़ी सारे सॉन्ग पे रिएक्ट किया है और तुम लोगों ने उस पर भर भर के मुझे प्यार दिखाया. बट आज जो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ भाई सलमान शाह के मूवीज़ के कुछ फ़नी सीन्स है, क्योंकि काफ़ी सारे सॉन्ग्स किए हैं बट हमने कोई भी मूवी सीन्स नहीं किया. बट आज मैं वही करने वाला हूँ. इनकी एक मूवी आई थी शूटर मृत्यु नहीं करके, उसी के कुछ फनी सीन से उसी पर हम रिएक्ट करेंगे और देखेंगे भाई की एक्टिंग कैसी थी. तो चलो करते हैं शुरुआत बिना किसी बकचोदी के साथ. फिर एड फल বাহ সুপার এই না হলে তোমার নাম দৃষ্টি, যেমন তোমার ফ্যাশন তেমনি তোমার অ্যাকশন, সব দিকে তুমি অতুলনীয় 100%. চেহারা দেখে কিছু বললে না? হ্যাঁ চেহারা বাহ 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 একেবারে পেতনির মতো. কি বললে? আমি পেতনি? না না এই যে ঠাট্টা করলাম. তুমি একটা দারুণ দর্শনীয় বস্তু. তুমি একটা পিরামিড. হ্যাঁ পিরামিড. পিরামিড? বড় মানুষের মামি আমি. আর তুমি কি? তুমি একটা ভূত. আচ্ছা ভূত. কি ভূত? 100বার. তুমি আমার ফ্যাশন শোতে আসনি কেন? ওসব ফ্যাশন ট্যাশন আমার ভালো লাগে না. করলে মারি তোমার ভালো লাগায়. চলো আমার সাথে. কোথায়? জাহান্নামের চৌরাস্তা. না যাইতাম না, ট্রাফিক নাই. তোমাকে আজ আমি এমন মজা দেখাবো যাতে তুমি আর আমাকে কোনোদিন ভুলতে না. না বলতাম না. টক্কর খেলাম কই? আল্লাহ রে পলা জলদি পলা. জাহান্নামের চৌরাস্তা অনেক ভালো. জলদি খাও জলদি. আজকের মতন খাইয়ে দিলাম. এই ভালো যাও. মনুয়া মাঝি রে গাজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়, পাহাড় দিয়া যায় রে বন্ধু, পাহাড় দিয়া যায় মন. কি ভাবছো? ভাবছি মজা দেখাতে এনে তুমি আমাকে আর এরকম শাস্তি কতক্ষণ দেবে? আমার বুকটা যে ভারী হয়ে আসছে গো. তার মানে আমার মাথার ভার তুমি রাখতে পারো না? তাহলে আমার সম্পূর্ণ দেহের ভার রাখবে কেমন করে? সেটাও ভাবছি গো. গাঁজা খেয়েছো? হ্যাঁ আবার গাঁজা খাবে? প্রেমেই ভালো নেশা হয়ে গেছে, আবার গাঁজা খেতে যাবো কোন দুঃখে? কি বললে? তোমার প্রেম একটা নেশা? হ্যাঁ নেশা. না কে বলেছে নেশা? এটা তো আমার পেশা. প্রেম তোমার কাছে একটা পেশা? না না না, নেশাও না পেশাও না, মানে ও তুমি রাগ করলে না, দারুণ সুন্দর দেখায়. সত্যি? হ্যাঁ সত্যি সত্যি. এমনি করে আর কতদিন চলবে? একদিনও চলবে না. তাহলে যাও, তুমি বাবা মাকে কি বলো? হ্যাঁ তোমার বাবা মা আমার কথা শুনলে তিরিং করে উঠবে. তারা জানে আমি একটা গুন্ডা বদমাইশ. আমার দৃষ্টি দিয়ে ওরা তো তোমায় দেখেনি, তাই তোমার ভিতরে মানুষটাকে ওরা বুঝতে পারেনি. হ্যাঁ তাই তো আমার ভয় হয়. আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমার ভয় আমি দূর করে দেব. গাঁজা? হ্যাঁ সব খেয়ে ফেলেছেন না কিছু আছে বাবু? ওই মিয়া, আমাদের দেখে কি তোমার গাঁজা খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে? গাঁজা না খেলে ভালোবাসা হয় না বাবু. গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়. হ্যাঁ গো, কিছু বুঝতে পেরেছো? গাঁজা না খেলে ভালোবাসা नहीं होना. শালা ভন্ড. अच्छा था यार, मुझे काफी अच्छा लगा. बट अभी तक काफी सारे सॉन्ग किए हैं जो सॉन्ग्स में देखने के लिए मिलती है ना हमें सादगी और वो मासूमियत और वो मतलब जो एक्टिंग लेवल है वो एक डिफरेंट है अब के टाइम से पहले के टाइम से. बहुत अच्छा लगा देखने के बाद और फनी सीन्स थे ये. एंड किस किस ने ये फुल मूवी देखी है अपने भाई को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना. एंड भाई मतलब लेजेंड है ना, लेजेंड की जो मतलब आप अगर कुछ भी बैकअप देखोगे तो एक अलग ही फाड़ू निकलेगा, एक अंदर से फाड़ू निकलेगा, वैसा वाला है भाई. तो आउटस्टैंडिंग है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड तुम लोग अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना. एंड
तुम लोग ऐसे कमेंट्स करते रहो यार, तुम्हारा भाई रिएक्ट करने के लिए बैठा ना, रिएक्ट करेगा, ज़रूर करेगा। और समटाइम्स क्या होता है ना कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण नीचे चली आती, तो मैं नहीं उनको फाइंड आउट कर पाता। बहरहाल तुम लोग कंटिन्यू करते रहो, मैं कभी ना कभी तो ज़रूर निकाल लूँगा। बट मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं सब लोगों का रिप्लाई कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट वो मैं कंप्लीट कर सकूँ। हाल तुम लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो तुम लोग कमेंट्स करते रहो, तुम्हारा भाई रिएक्ट करता रहेगा। मिलते फिर एक नए रिएक्शंस के साथ, एंड जब तक के लिए बाय बाय।